जे त्रिपुरासानो सियाखै हिन्दु गोबां हिन्दुनि सात सरखांनाय त्रिपुरासानि सात रखांला 30 लक्ष त्रिपुरासान बिसिङाव दङै मानो हिन्दुनि बिसिङाव दङै मानो ख्रिस्टाननि बिसिङाव दङै मानो अन्नन एससिनि बिसिङाव दङ मानो ओमफ्राय बर'नि खोथा बुंसिनाय बर'नि खोथा बुंसिनाय बर' देशनि बर' नांनि कुनु सुख सिखरिखा ngै मानो जोंनि इन्डिया न 0.24% का कुनु धर्म से मानिया बर' नास्ति 29 লক্ষ दङ 29 लाख आं माजा मध्य गभीर भावे वानसुकी मा सिनि बुबग्राखौ ताम खालें त्रिपुरासानो ताम जानिबो खालें साइमालिया স্যার চিনি হাবুবাগ্রা তো প্রায় সময়ন্য সাওই দङ যে आंनि जे फाइट अब त्रिपुरासारकनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागैसो बा थिनांनि बागैसो हेबा ताबुंनि जे अबस्थाव चलि दंमानि अ अबस्था बाय चलि दंखांखाय जोंनि थिनां गुबै गुबैदा सेब उंनि मानो तामो वानसुक ना अब तो ठीक न बुबग्रा तो काप काजगलिया 50 বছর কাছাকাছি दा ओंखाना 50 বছর दा क्रस ओंखा सैमाया ओमफ्राय 50 বছরनि काছাकाছিयावनो दं हयতো 1 বছর कम बिसिङै माने तामनि बागै त्रिपुरासानि थिनांनो रखा खानायनि बागै गोबां बोनि सबसमाय बक्तितावनोबो दङ কিন্তু आं बालाय खेवाना माने बुंखा त्रिपुरासानि थिनांनि बागै बुबग्रानि सब आं गांखाय सिनि थिनांला बाहायके रखांनाय सिए चालुंगै ताबो बांलादेश पाकिस्तानी हिंदू आनि भारतबर्ष त्रिपुरा जाहाबाय गांखालाय बरक नागरिक नाय नै मानो 2014 পর্যন্ত যারা হাবনাय बरकनो नागरिक नायनि बागै रखा साखा आइन ओंखा आबोनो बारेरै 2024 ओंखा 2024 2034 ओंखा ओंगानो 2034 2044 ओंगानो যতক্ষণ পর্যন্ত বিজেপি তংনাই ততক্ষণ পর্যন্ত সিএ তংনাই ও সেনা কাসুনা বাগै ও थिनांना खोमाना गिजागैनो माधव बरिका सलाइखा हि कसगलाइखा बुबग्रा जितेन चौधरी पाताल किना जमातिया सीपीएम नि जनरल सेक्रेटारि सीताराम येचुरी सुप्रीम कोर्ट थांगे केस खायखा अनेक सामाजिक संस्थान बरक सुप्रीम कोर्ट केस खायखा कासुइ मालिया सीए चालंखा कुकुबुइनो ओ सीए चालो खैमाबाय बांलादेशो ताकबो 1.5 कोटिनि ऊपर हिंदू दंगो उनका आयंगो हिंदू थ्रो कुंलायलायो जरा जरावो सीमांत एलाकानि राज्य रको बरक हाबलायो गबंना हाबो कैसा नागुरे नांगा कलाय কি थिनां बाके दं একদিকে সিয়াঙ্গै সিয়ে खायै हिंदू हाबायका हांखाय सिनि थिनां जेरा अबस्था कलायनाय অপরদিকে খ্রিস্টান त्रिपुरासारक যারা তংনাই बरकनो जेनेरेल समाज नामनाय बरकनो शिड्यूल ट्राइबनि जे समस्त सांबिधानिक सुजुग सुबिदा दं माने आबो रसाय नाजाकनाय बंनो सुजुगै मांगला अबनि बागै थानाय मे मासनि 24 तारिख लाल केल्लाव 1.5 लक्षनि गोबां मिছিল खेलेका प्रधानमंत्री तामनाय होम मिनिस्टार महामहिम राष्ट्रपति थिने दरखास्त खालायलायके जुदि बीजेपी आरएसएस नि नायमानि मते न त्रिपुरासा एसटी तंनाय रक जुदि जनरल ओंखांखाय एसटी सुजुग तेके बरनो हिसाबनि बारे तलां थांखाय ताबोक सिनि त्रिपुरा जो
Money 100 জন bisin 30 জন খ্রিস্টান ओमफ्राय nini সাংবিধানিক যে সমস্ত কাঠামো দं माने বিধানসভাनि সিট কয়টা নাই 20টা জায়গা বসাं फैनाय 14টা 15টা ओंसिनाय চাকরি কোটা তাবো 31% মানে দं माने আপ্র ফাইসা পেছনাय 18-19% 20% তিব্রাসানি জায়গা নন তিব্রাসা কে পাইমিনিয়া তাবো বড় খ্রিস্টান জেনারেল ओंसिनाय গাকাবা বংনি জায়গাবো নন তিব্রাসা পাইমাছিনাय গাকাय হা খসর সিনাই সাংবিধানিক অধিকার খসর সিনাই রাজনীতি অধিকার খসর সিনাই যারা হাইকে খাইয়ে আনে তিপ্রাসানো ধ্বংস খাইনে নেবাগি চাইতো গইতং নাই বিজেপি আরএসএস আং মাঝে মধ্যে গভীরভাবে বানসুকি মা চিনি বুবগ্রাবো তামো খালেং তিপ্রাসানো তামো জানিবো খালেং সাইমালিয়া যে তিপ্রাসানো সিয়ে খাই হিন্দু गोबां हिन्दुनि सात सरखांनाय तिब्रासानि सात रखांला तिब्रासाखौ मिनाय केबो साइटोंगे अब एडिस एलाकाओ एप्लाइंग या अरे एडिस एलाका एप्लाइंग या माने तमा सारा त्रिपुरा जन लोक संख्यानि आनुपातिक हारे निनि विधानसभा सीटिंगो पार्लियामेंटनि सीटिंगो एडिसिनि सीटिंगो चाकरिनि कोटांगो तामनि साइटों खाबाबो त्रिपुरा मथन कुनु नेता रकम अब एडिसिन या सिए খ্রিস্টান তিপ্রাসা আবার এডিসি নন এডিসি সব জায়গায় দङ ओमफ्राय राही खे खायनाय ओ बिजेपि आरएसएस बायसे ताबो ओमफ्राय एनडि निसे सरि उंगै दिल्लीनि मिटिंआव से एनडीए नेशनल डेमोक्रेसी एलायंस बिजेपि नि परिबारनि मेम्बार हिसाबै ताबो खाय सामंथां दंखाय तिप्रासानि थिनां तामनाय आंगा माजे मध्य मास मानसु ब्लॉग बो गराबासनो बजागा तां दुनिनि नाय दंखो सिनि थांनाय लामा तामुं सिनायबा ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড হিন্দু আইন মতে যত ধরনের আইন কানুন সিনাই হিন্দু আইন আমেরিকা মানে করে গাছ আমেরিকা নানি আইন তখন কোনো রাইট করিখা ओमफ्राय सिनि जे कास्टमारि ल जे कास्टम आबनो ताइतंनि कगलिया अब अलरेडी उत्तराखंड आलो माने इसिसि चालुंखा यूनिफॉर्म सिविल कोड ओमफ्राय सिनि कास्टम रीति-नीति दंसं सिनाय सिए खाय हिंदू बारि सिनाय ख्रिस्टानो जनरल संखाय हिंदू बारि सिनाय जनरल बारि सिनाय ओमफ्राय हिंदू ख्रिस्टान उंगै जनरल हिंदू बारिया फैनो जनरल अंशनि बरक बांसिनाय ओमफ्राय एसटिखौ खम सिनाय ओमफ्राय थिनां बियांग दं सिनाय आरे एसटि मातो कोनो धर्मनि भित्तिते इंगिया अब अर्थनैतिक सामाजिक हानि अधिकार बसक जरते एनजय खैमान अनेकगुलो प्यारामिटार दङ आबुनि उपरे जास्ट खाइছে एसटी एससी एमनकि एसटीनि बिसिंग प्रिमिटिव ग्रुप दं एसटीनि चाइतेबो ताइबो बेसि सामाजिक भाবে अर्थनैतिक भाবে दुर्बल बड़ प्रिमिटिव ग्रुप ओमफ्राय তাইলে পরে এই যদি অবস্থান খাকায় তিপ্রাসান थिनांता मोननाय आरे अब सारा पृथ्वी धर्म मानिया बरक दङ बरन नास्तिक चिनि इंडिया न 0.24% का কোনো ধর্ম মানিয়া বরক নাস্তিক 29 লক্ষ দङ 29 লাখ দङ যারা ধর্মে কোনো ধর্ম আছে নাস্তিক একথায় চীনারা তাবো হিন্দু দङ 116 কোটি 82 লাখ বরক দङ 20 কোটি 83 লাখ
খ্রিস্টান दङ 3,37,00,000 শিখ दङ 2,52,00,000 জৈন दङ 54,16,000 বুদ্ধিস্ট दङ প্রায় 70-75 লাখ। তারপরে নাস্তিক কোনো ধর্ম মানিয়া আর সংখ্যা দङ 0.24%, দ্যাট ইজ 29 লক্ষ। আরে পৃথিবীর আইন দেখছে না হানাইনি দরকার। সুইজারল্যান্ড প্রায় 76% তার ধর্ম মানিয়া নাস্তিক। জাপান সবচেয়ে উন্নত, চীন সবচেয়ে উন্নত পৃথিবী বড় ধর্মীয় যে অনুষ্ঠান উৎসব হিসাবে লাঙ্গ ধর্ম বিশ্বাস হিসাবে তিনি থানি নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া। আরে আইকে সাগতিন যাবলাইব কাজে যারাও হাকে কপি সানাই খরাংটি সানাই বিজেপি আরএসএস বুনি মদতে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আসলে বড় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ জনজাতি ধ্বংস মঞ্চ কাজে আবো মেনে ঠিক আর ও শক্তি নসে আবো ত্রিপুরা থাবো বগ্রাসং ফান্ডে দङ বিজেপি আরএসএস ন বড় সরকার খালিও আবো রাজ্য মন্ত্রী সভা দङ দিল্লিও थाङै ও এনডে বিজেপি নখং ন কতর খাইনানি বাগै ও নখংনি বড় হিসাবে তিনি স্বীকৃতির মাनै তিনি খাতং খাজাং লাইयो ओमफ्राय सिनि थिनांबा तामं नायाबो पा ताइ ताम सासिनायबा आ थिनांना जुदि रखा खानानि नोंजे नरखा बाहायके थिनांना रखा खानानि जों नायो सीए कैंसेल थं बर्डार अबनो सिलं थं जाते अनुप्रवेश 100% अनुप्रवेश जाते बंद खालामना फै ओ व्यवस्था खालामना सीए कैंसेल खायनो नांनाय बातिल मा खायनाय ধর্মীয় ভিত্তিতে এসটি এসসি খাইমানিয়া অর্থনীতি ভিত্তিতে ন এটা তাবুক নে চলতি আইন দङ ও আইন মোতাবেক ন খ্রিস্টান বয় এসটি হিসাবে ন গনি জাকথং আর আবুনি লগে চিনি থিনাংনো মথাংনা কাবা আবো এডিসিন এমপ্লয়মেন্ট দরকার শিকলা বিকলা বাকলা রকম সামনে ব্যবস্থা খাইনের দরকার শিল্প কারখানা খাইয়ে বরং বিজ্ঞান প্রযুক্তি বাই আইবো বেশি গোদাलै सिनि एटलिस्ट एडिसि एलाकानि हानि जे राइट लैंग्वेज कालचार मनो मथांनारखानि बागै बामफ्रान एडिसि प्रशासन राज्य सरकार दांदों चंकं तामै जादु कलेज साबै गरिया मामि तामा साबै दुटा कलेज खुलुका नों इउनिभार्सिटी खाइरेदि सिनि कालचार न सेफगार्डेदि बामफ्रान सरकार बरक इउनिभार्सिटी पर्यंत लांगी पीएचडी पर्यंत खाइनानि जागा खरेखा नोंबनो एच शिड्यूल तिसगिननानि व्यवस्था खादि आबो नों ट्रिपल इंजिनि सरकार ओमफ्राय लैंग्वेज सेफ गार्डों नाय कालचार सेफ गार्डों नाय निनि 11-14 187 धारानि 11-14 एडिसि एलाकानि जे लैंड आबो एडिसिन थिनिन रेनानि बागै 11-14 आरो कोनो धारा न अंतर्भुक्त खायदि एडिसिनि रां आबो जेटा माने दंमानि 275 धारा बाया स्टेट गभर्नमेंट एडिसिन जे जनसंख्यानि अनुपातिक हारे रांनानै व्यवस्था खायदों टोटाल एडिसि एलाकायाव प्राय 34%। ओमफ्राय सेरकम रां फैसा मानानै ग्यारान्टि सुनिश्चित खायै जेब्लाफोरनि जागानो कतर खायमा थाखानो नां रखानि কিন্তু ফার্স্ট গাকালে সিএ বাতিল খাইনা নাंनाय তারপরে
border silkhane nangnai Christian Tiprasa Christian no bo ST 7 no magoni nai আর abon logi language khawta pe jas saman edi sela kana ha onto pokke kono protect khane ne baki 11 14 দ্বারা ন অন্তর্ভুক্ত খাই হা নে অধিকার ন সুনিশ্চিত আপনি বিশেষ কিনে নাংনা রক্ষা